لدينا مثالين. Maman prépare un gâteau. J'aime ce gâteau. نلاحظ كأول شيء أنه بين الجملتين يوجد كلمة مكررة والتي هي un gâteau ou bien ce gâteau. ثانيا يجب معرفة الإعراب si vous voulez تاع هذه الكلمة un gâteau. ما هو دورها في la phrase؟ alors un gâteau في كلتا الجملتين هو complément d'objet direct بمعنى مفعول به. maman c'est un sujet هو الفاعل prépare le verbe préparer au présent de l'indicatif. Un gâteau complément d'objet direct. J apostrophe sujet aime verbe ce gâteau complément d'objet direct. alors في اللغة الفرنسية يمكن تفادي التكرار بعدة طرق. كأننا مثلا يمكن أن نعوضهم بضمائر اللي هما لي برونون بيرسونيل، ولكن في هذا الدرس خصيصا سنستعمل دي برونون ضمائر أخرى من نوع آخر، بحيث أننا نقوم بتركيب الجملة الأولى والثانية واللتين هما جملتان بسيطتان للحصول على جملة مركبة واحدة باستعمال هذه الكلمة أو هذا الضمير. فكيف نقوم بذلك؟ أولا يجب في هذا النوع من الدرس أو في la subordonnée relative والتي تتطلب مني أن أستعمل le pronom que بمعنى أنه يجب أن نمحي واحد من الكلمتين مكررتين والتي هي complément d'objet direct. أركز على complément d'objet direct وأعوضها بك، نعوضها ك. ولكن هذه الكلمة ك أين نضعها؟ بجانب un gâteau الأولى، يعني الكلمة اللي كانت مكررة الأولى. وبهذا نتحصل على الجملة التالية: Maman prépare un gâteau que j'aime. شدرت j'ai effacé ce gâteau، عوضته je l'ai remplacé par que وضعته بجانب un gâteau في الجملة الأولى، ولكن يجب تاني علينا أن نقوم بإلحاق j'aime اللي هو le sujet et le verbe de la deuxième phrase حتى نتحصل على جملة صحيحة. يعني أننا ما نقولوش maman prépare un gâteau que و j'aime ما نزيدوهاش c'est faux. maman prépare un gâteau que j'aime. alors ماذا نسميه que أولا نسميه un pronom relatif que j'aime نسميها subordonnée relative proposition subordonnée relative تبدأ بك. الجملة الأولى maman prépare ce gâteau ou bien maman prépare un gâteau نسميها principale ou bien proposition principale. la subordonnée relative في هذه الجمل ولا الجملة موجودة في آخر الجملة que j'aime يعني في آخر الجملة تاعي، ولكن مرات نجدها في وسط الجملة. ملاحظة أخرى يجب أن نعرف أنه قبل le que le pronom relatif يوجد اسم ولا يوجد فعل، لأنه لو وجدنا فعل فإنها une subordonnée complétive، ولكن إذا كان اسم قبلها فإنها relative لأنها تكمل معنى الاسم si vous voulez. وهذا الاسم نسميه un antécédent. ثاني مثال cette veste est large. tu portes la veste. نفس الشيء نلاحظه كما في الجملتين الأولتين les premières deux phrases.
Alors, on a une répétition du mot la veste ou bien cette veste. ثانيا cette veste في الجملة الأولى محلها من الإعراب un sujet. في الجملة الثانية c'est un COD. معناها الأولى ما نتوشوهاش، لا استعملوها في التحويل، ولكن استعمل الثانية لأنها un COD مفعول به de la phrase. D'accord? Donc, cette veste est large. Tu portes la veste. ماذا نمسح la veste الثانية، ولكن نعوضها بك. ça veut dire نتحصل على la phrase tu portes que، ولكن هي جملة خطأ. alors هذاك الكو je le mets من بعد cette veste في الجملة الأولى، ونلحق معاها tu portes، ما نخليهمش وحدهم. alors شترجع لي cette veste que tu portes est large. cette veste que tu portes est large. alors هنا نقول أنها la subordonnée relative que tu portes elle est dans la phrase، ما راهاش في la fin de la phrase كما المثال الأول. ثانيا cette veste est large تسمى la principale، proposition principale. كما أننا فرقنا le sujet على le verbe et le complément ولا l'adjectif، وفي الوسط درنا la subordonnée relative تاعنا qui commence par que. alors أعيد cette veste est large هي la proposition principale، que tu portes هي la proposition subordonnée relative. تبدأ بلو que اللي هو سميناه pronom relatif، و cette veste نقول عنها أنها antécédent. alors كخلاصة نهائية la relative ou la subordonnée relative c'est une proposition أي جملة elle commence par les pronoms relatifs. تبدأ بهذو les pronoms relatifs dont ما كاش seulement que، لا يوجد فقط que، وإنما يوجد qui dont ou. لكن بما أنه في البروغرام أو البرنامج تاع السنة الرابعة ce qui est demandé c'est la subordonnée relative par que، donc درنا que pas plus. alors subordonnée relative est une proposition qui commence par qui, que, dont ou. d'accord؟ هذو نسموهم les pronoms relatifs. deuxième des choses دورها أنها elle évite la répétition، تجعلنا نتفادى التكرار. ثالثا لازم le que يعوض un complément d'objet direct. un complément d'objet direct. le que remplace un complément d'objet direct. ما تنسوش ديروا جيم على لا فيديو et partagez هاد لا فيديو مع les amis اللي عارفينهم بلي ما فهموش لا leçon. à la prochaine leçon Inch'Allah. merci.